जोहार गे नवा जहान कोरोना इदी कते जहां हुले चमकाव कना सारा माने दिसम दिसम गोटा दिसम हुले चमकाव कान नवा लिएते तो विशेष वार्ता हिसाब ते तो नवा लिंग मेना जे नितो अथड़ा और माने बेसी बांग बतर हचो कते हर कटी भरसा मा को होया सचेतन को होया अब निजे कटी सचेतन ताहन होया जे निजे निजे सचेतन पे तेन निये समय दो हांडे बेसी जावरा बांग गानोआ मोड़े तुरुई हर मिद धाते गालमरा बांग गानोआ यदि गालमरा होयो कान अंततो मिड मीटर मेन दो 2 फुट संगी रे तेंगु कते गालमरा होयोआ अनंकाना आर ती अरुबो होयो ती सारा दिन बाहर खना जहां खना बिन हेना जहां kon men do nito to metang जरूरी अवस्था चला कना अब सारा दिसम रे गे निया समय दो ती अरुबो होया जहाना जम करते गेलो ती अरुबो होया साबान दाते उनका बका सोडा दाते नोनका पहिल दो को पहिल अपन नेल का गया पहिल दो अब दो ने गुरी तो ती को घसाव कते अरुबो त बांखान हसा त हो ती को घसाव त को तहन पहिल हर ओना ना गे नितो अब दो किंतु साबान दा बांखा नोनकाना किछु खार युक्त नोनकाना इया आते ती को अरुब फरचा है एवं इया पर्यंत नोआ मोका पर्यंत अरुबो होयो नोनकाना नितो तो संतर होयो तबना और जखन तखन मेनहा रे ती इदी बांग गानोआ ती यार रामा कटु भित्री रे जहां मैले ताहेना ना मैले कर हा जीवाणु को तहा दाड़ा ओना हते ती दो सब समय परिष्कार परिच्छन्न दिन माथा बारपे था अरुब दरकार कना निहत गे जहां संग हैंस नितो दो जहां को संग हैंडशेक बांग गानोआ नोनका संगिन खन के जोहार बांग ताछड़ा अब संतार होड़ा दो डबो जोहार मेना अब दो नोनका हिना तबना तीती सपाप दो बानु तबना खुबटा दो ओने मिटटां भाले जिनिस और हर अथड़ा दो बतर हचो बांग गानोआ फेसबुक रे अथड़ा ले बांग गानोआ जे नितो हर मिटा भरसा हो मा को जे निजे निजे सचेतन तबन पे निजे सचेतन हो लेनखान ओड़ा रे जतो जुदी को सचेतन ताहले उनका कते आतु टोला पाड़ा रे सनाम हर गे को सचेतन दाड़ेया सचेतन लेनखान गे अंतत नोआ नुन मारा आजार दो नाबन टिकाव दाराम दाड़ेया नोमेन तो नोआ तो भाइरस आजार तो नाबन टिकाव दाराम दाड़ेया नोआ तो बेसी संक्रमण हर चितान हर गे संक्रमण बेसी हिना ताजेने जदी मिटांग हो नोंकानी हर जहां जदी उनका लिकन हर जदी बाहरे आबरन हर दिस आतो दिसम खना बाहरे कमी चलाव कने एटा राज्य ते स्टेट ते ताले कान उनी दो जहां स्टेट करे मेन दो नवा भाइरस बेसी छुड़ियो कान दो उनको को जदी को अंते खन को सेटर गोड कना आबो लॉकडाउन लहा रे आबो आतो दिसम ते को सेटर कना एडे खान दो उनको लगी ते क्वारंटाइन मिटांग प्रत्येकटी ब्लॉक रे क्वारंटाइन सेंटर दोहो मेना ओंडे उनको को ताहलेन खान उनको 14 दिन ताहले कान ओंडे उना उपसेर को 14 दिन भितरी ते उनको ठेन कोना मिटांग ᱧᱟᱢᱚ ᱜᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟन ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠᱴᱤ ᱵᱞᱚᱠ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ आइसोलेशन सेंटर दोहो मेनाआ उनका लेका व्यवस्था मेना उनको दे आलादा करे जहां उनकान रोगी जहां को उनको लगी ते चिकित्सा लगी ते जहां व्यवस्था को दोहो मेनाआ उनको जाते करे विच्छिन्न कते दोहो हुयुक मा आलादा करे उनका उनका व्यवस्था मेना सैनिटाइजेशन व्यवस्था मेना समस्त साफा साफी सब समय हॉस्पिटल करे रुगिया एटा एटा रुगी को जहां बेड बिछाना इत्यादि झतो के साफा साफी डेली साफा साफी दोहो दरकार करना नोंकाना व्यवस्था सरकारी पक्का कोना हुयुक कना और जतो नोंकाना स्वेच्छासेवी संस्था क्लब को लई हुई कना जे आपे हो नोआरे नोआ दो दिसम जकात के नोंकाना मेटा महामारी चला कना नोंकाना मेटा मारात्मक मेटा गुरुत्वपूर्ण मेटा ओना मेन दो बतरना मेटा जहां कोरोना भाइरस जे नोय व्यापार चला कना नोम तहदो चंकाव कन दो ताते करे आतोड़ा हर भरसा सावते होना को सचेतन विशेष करे जदि बन ताहना ताले खान दो नोआ आजार खन नोआ रोग खन नोआ भाइरस खना संक्रमण रे संगी देबन ताहे दाड़िया मेन दो जहां बन नेल काट गया अब जहां निया समय बन नेल काट गया नोना चैत बैसाख समय मनमिया बेसी ओना आयो रुवा को हुयुक गया उन समय जेमन अब जेमन मन व्यवस्था जे अथड़ा थो बांग गाना उनिया थरी रे दाका जम बांग गाना से उनी दो मशारी भितरी रे दोहो काई हुआ
ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱴᱟ ᱵᱮᱯᱟর ᱡᱮ ᱱᱤᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱵᱤᱪᱷᱱᱟᱹ ᱨᱮ ᱱᱤᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱮᱯᱟর ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ, ᱛᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱸ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱚক্স ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱢᱚᱞ ᱯᱚক্স ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱥᱴ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱱᱠᱟᱱᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱥᱮ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ 8 জন ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱜᱚᱛᱚᱭᱮᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮ ᱦᱳᱠ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟর ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱛᱩᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ বিশেষ করে না বাঁকুড়া জেলার তো এখনো সেরকম কোনো খবর বানুক আনি এবং প্রতিবেশী সাহা সাইড জেলা কো যা বুঝোগ কানা পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, অনা কো বর্ধমান করে নোয়া কো এখনো পর্যন্ত আরি খবর ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱛᱟᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱤᱯᱳর্ᱴ ᱜᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ, ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱛᱩ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱲᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤবেশী ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱮᱥᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ কোনো দলমত নির্বিশেষে নওয়া ᱫᱚ যে মিদটাং আতু রে সেঙ্গেল ধরা লেনখান শুধু বাচনা বাচনাতে হড় কো ল'a নংকানাক কথা তো বাং কানা, নওয়া ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ল'a, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱫᱚᱞᱢᱚᱛ ᱱᱤর্বিশেষে ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱥᱚᱢᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ সত্য মেন্ড সত্য করতে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚগুলো ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟরি আইন মানাও কাথা সরকারি কথা বাতাও কাতে নোয়া আবো কিন্তু লাহা হুয়ুগ তাবনা, নোয়া কামি রে লাহা চাচো হুয়ুগ তাবনা, সরকারি যা যা নির্দেশ মেনা একদম অক্ষর অক্ষর পালন হুয়ুগ তাবনা, আতু দিসম খন সাহান নাগার গোটা দিসম গে কিন্তু আবো দো তেহিন দো নোয়া আইন দো বাতাও গি হুয়ুগ তাবনা এবং নোয়া সচেতন আরো বাড়তি ইদি হুয়ুগা, যে আরো যাহাই যদি আতো টোলা পাড়া রে মিবার হড় হয়তো বাকো বুঝে খান উনকু হো বুঝাও করেনা ব্যবস্থাপনা আবো কিন্তু হাতা হুয়ুগ তাবনা, ওনা লাগি তে যত প্রশাসন পাহটা কোনা যে কথা মেনা যে নিজে তে তো আইন আলাপে তুলওয়া নিজেরা এই তে তো আইন আলাপে তুলা সরকারি আইন মেনা, ওনা লাগি তে যদি যাহাই বা আঞ্জম দা তাহলে কান লোকাল পঞ্চায়েত বা মেম্বার কো হেনা কো অঁডে খনা পঞ্চায়েত স্তর বা ব্লক স্তর বা আবো পুলিশ প্রশাসন নংকানা হড় বাড়া নংকা প্রশাসন লেভেল রেন হড় কো বাড়া হচো কয়া, তাহলে খান উনকু নোয়া ব্যবস্থা চট জলদি কো হাতাওয়া, নংকানা যদি কোনো দিস হুদিস আবো তালারে যাহাই ছেন যাহা লেকা কাটি যদি উনকা লেকানা যদি খবর কো মেনা তাহলে চট জলদি প্রশাসন স্বাস্থ্য দপ্তর বা হেলথ দপ্তর হেলথ কো মেনা যাহা কো নোয়া করে লয়ে লেকো খান আর উনকু চট জলদি নোয়া দায়িত্ব রে যাহাই কো মেনা কো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নোয়া দো কিন্তু কামি হরা হাতাও হুয়ুগ আর কি, নোয়া না ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱮᱴᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱛᱮ কোনো অসুবিধা আলো হুয়ুগ মা, নুকু ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱵᱚᱞᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱤ, ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱫᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ, তাহলে ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ তে সরকারি পাহটা খনা ফ্রি তে রেশন ব্যবস্থা হুই কানা, 6 মাস ধরে ফ্রি তে রেশন কো ᱧᱟᱢᱟ, যাহা রেশনিং ব্যবস্থা মেনাᱜᱼᱟ আবহাওয়াᱜ যাহা গণবন্টন ব্যবস্থা, তাছাড়াও যাহা কো খুবই অসুবিধা ননকা দিন দিন খা যাহা দো খেত মজুর কানা কো দিনে কামিয়া দিন গে তবে না জমা, নুকু কো লাগি তে দো সরকার আরো তেনা মিটাং প্রকল্প গুলো কদা প্রচেষ্টা মেনতে একটা প্রকল্প গুলো হয় কানা, উনকু তো প্রতি মাসে 1000 টাকা কাতে এমা কো হয় ননকানা মিটাং ব্যবস্থা চিন্তা ভাবনা সরকার হাতাও দেয় পনত সরকার। হ্যাঁ তাহলে নিয়ে কো আবো কিন্তু আতো টোলা পাড়া রে নিতোগ দো হয় 7 দিন মনে হইলি না যে 7 দিন তে তেন 31 মার্চ পর্যন্ত নোয়া না খান আরো অন্তে ভর্তি হই কানা, যে আবো ওনা লকডাউন কেস যাহা মেন হয়ুগ কানা, যাহা দো ওড়াগ রে বন তাহেনা, বাহারে পেড়া ওড়াগ বা এটা জাহানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়ে সময় তো বন্ধ হয়া, বা জাহানা পুজো জাহের পুজো বা আরো অন্যান্য জাহানা পুজো হিনা তারপরে নোয়া রহ যদি সামাজিক সেরকম একবারে পুজো করাও গে নংকানা যদি তাহেন খান এড়ে খান দো
শুধু উনকু নাইকে টাইকে আতে গে বেশি হড় বাং জপড়াও কাতে ননকানা ব্যবস্থা আবো কিন্তু যতটা কম হড় জহড়াও কাতে যতটা কম জমায়েত কাতে যতটা করাও সম্ভব মানে সরকার নয় চেষ্টায়দা যে সরকার গড় সপোহট যত হড়া সপোহট গড় বাং তাহেন খান নুনমারাং মিটটাং যে মহামারী ব্যবস্থা চিকাতে বন টেকাও দারামা হ্যাঁ নয় মিটটাং এমন মিটটাং সময় নিতোগ দো ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱛᱚᱵᱮᱱᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱮᱵᱚᱝ ᱵᱚᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟধিᱯᱚᱛᱤ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱰᱤᱥᱴᱤᱠ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ তে এফেক্টেড কোনো রোগী ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ তে ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱮফᱮক্টেড ᱨᱳᱜী ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚজিᱴᱤᱵ ᱨᱳᱜী ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱮᱥᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱜᱮ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ পুরোটা বন কন্ট্রোল দাঁড়ায় মা যে নংকানা আজার অকᱚᱭᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱵᱩᱡᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱥ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ